Hello guys, after a couple of months without vlogging, I am back for another video. And the reason why wala po ka vlog that much, guys, there's been a lot going on sa life, especially the last 2 months. It's a little, it's a little lang. So, I am back again for our Kalag-Kalag vlog with the family. If you're wondering, okay na ba ko and stuff like that, yes, I'm fine. I'm doing fine. And life's been so tungkol sa mga paghitabo lagi pag September and especially sa October when the earthquake hit sa Bogo and dito sa Davao. And just the usual ups and downs sa personal life, but still surviving like it happens, still breathing. So anyways, I am back, and for today's vlog is we're gonna spend time sa mga loved ones doon sa cementerio, and the usual routine sa mga family. And yeah, so let's go. Hello. Today, sa dalon mama? October 31, Friday. Kalag-kalag na. And it's so sunny outside. Wait. See? It's so nice. Wait, I dili mauwan later. It's so nice. The sun is shining. The sky is very blue. And ready na for parking nila later. So ako mama, naka-prepare na sa fan. Mga vegetables for later's kainan. Mama nakaluto na og sini mama. What's that? Og gani? Hipon. Nya kani kay ampalaya. Ay ampalaya na kinilaw. Nya nagka-prepare na po si mama og mga kuan sa spaghetti. Nya, tama na mama. Dinatan manok. So Ella, kung sa ganito mga rin mama. Karong hapon with the flowers. Nya. Kami ni Manoy tagsayo to mo mata. Pagdadaring mo later. Nice hol. Mga alipin ng salapi. Pero right now, kaya malimpyo sa house for fresh look. But it's very messy. Now, si mama magluto og kaputing balanghoy. Iyang gata. Oh, iyang gataan. Lami na siya, guys. Palit nga mo, charis. Tag 1M ang isa. Tag golden man na siya. Super fresh. Oni ang balanghoy ganiha. Ano siya gata, sugar and this.
Sweet. Mood. Love you. Kisa na. Na. Kisa. Kisa. Papa. Karak biya. So, noon update man ako kaligo. Niit na ko og lunch. Kay it's 12:15. And katanaw na lang ko og Spy X Family. Later, around 3 p.m. mata na may sa menteryo para magdatering ni Manoy. Ay tagdilim o 1. Tag-umi sa gawas ko niya. So, karon ato ko og menteryo para magratering. Si Manoy maapas ra to. Yes, si Manoy maapas ra to. Pero si Tatay Ilga nauna na dito. Bye, see you there. So, yoli me kay nabili ng pintal. Tungod sa puti. Kadili sa mapalingan, yun yung ito, ako ng uloy. Karoon yun, sa katilingban, kanunay magdahil sa Ginoo. Na maol mo nini ang sa palisay. Nay, ni Hanimi, mayo nila. Mga, tungkol sa akong gago. Pauwi na kami. So, update. Wala ko sa kong assignment. Freedom ni 8 na ko o a dinner. And Your turn to entertain the kids. ano sila? Nabot na rin sila ganihara. Natia. Sila na kiddos. The house is very, I don't know, not my vibes, but wala tayong choice. I still love them. And here's the flowers for tomorrow. It's so nice. It's so pretty. Ayaw, sige kaon, anak. Ayaw sa gina, bin ako mga bata, di ba sila pinimukay. Ba't di naman kung bata?
Sige, taghuwot. Hurot na dyan. Apil na ka. Lamgingon? Apil na ka. Kuya. Ah, soggy or crispy? Soggy. Oh my god, it's an MRI. Ginoy mo kurot na kumo. Spin. Ay, unahan sa pas. She's saying you're a monster because when she said her The vloggers. Kuan ang Nanam. dili ang video. instructions o AC para madahan Basta ko ang pa cellphone tayo. piya. Dili siya ganahan maminaw kay mo glitch siya. So kaluha ko magharon which is for triangle ABC na triangle ACB. So Hindi kayo samok-samok ko nila. may protector ka. Are you all doing great? Are you all doing fine? Hello. Bakit din si Kuya? Gusto ko yung lashes ko. Hindi ka na yung isa dyan. Huwag kang nagmukuan. Calculator. Yung pistik. Balik. Balik. Ano? Hindi ko anuhin yung mata ko. Sige. So very cute. Ano dyan? Ano dyan? Okay. Bakit yung mukha mo ay naka? Alam mo ba, Pia? Siya yung Hindi kasi ako kumuli. Hindi. Oo. Asa daw? Hello? Hello? Oh, ang ganda. You make it's very simple. Masa ko na lang. Alin? Isa. Ano yan? Hindi ko rin alam. DIY. Impronto yung ano. Kasi parang ano siya. I-flat mo na lang. Yan yung napagod. Ano ba yan eh? Yan. May pulbeto. Video na yung phone.
Ano? Yung strap. Strap cells. Yeah.